हाय साଙ୍ଗमाने गुड मॉर्निंग। एबे सकाळ 7:30 केते जोर पवन बोलुची देखो। हमर सब सोईचंती मो माँ मु एबे उठिनु मो माँ उठिलानी 5टा बेलु मु एबे उठिली आ 7:30 बाजिलानी समस्ते सोईचंती। मेघ पागरे देखो केमती मेघ होउची पवन होउची अल्प मेघ होउची किंतु पवन जोरे होउची आ। ମୋ ଚୁଟି ଉଡୁଛି ଜାଣିପାରୁଥିବ କେତେ ଜୋରେ ପବନ ହଉଛି। ସେପଟରେ ଗଛ ସବୁ ଗଡ଼ି ପଇଲାଣି। ହାୱାରେ ପାଣି ଛିଟୁଛି। ଆମ ସ୍କୁଲଟା ଦେଖାଯାଉନି। ଆମ ସ୍କୁଲ ଏଇଠି ଆମ ସ୍କୁଲ ଭିତରକୁ ଆମ ସ୍କୁଲ ସବୁ ଆସିକି ରହିଛନ୍ତି ସେଇଠି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେହି ଯାଇନୁ।